Hi guys. Inday mga dudong. Another bike ride na po time init no. Nagang may gular no. Tuesday morning, Wednesday morning ride eh. Exercise po ta. Kailangan mo tag may exercise no niya, malingaw po ta. Ano po tayo mga kabanding ano friends na. Oban sa bike. Nagulad na mo niya. Mainit ni Lord. Thank you for this day Lord. Another day na miyatag ka na mo. Para ma-feeling naman yung mga langgam, kahoy, hangin, sunlight to. Sunlight. Okay, cut direct. Good morning, ano misa kuan? Tapok kanan. Meet up. Ulat pa miss kuan. Ban. Pila mi tanan karon. Dagan mi. Maliwanag. Dagan mi karon. Aduh, itong gahig. Jin, yung ka mo itong isa ka mo, Jin, ako, nanara na sa mga dyan. Pas-pas na kayo. Tawagin na ako. Sabi naman. Niunong mo punta kay nagtabi mo sila. Good morning. Hi guys, nanami sa among stop diri sa akong taas. Balik na pod mi kay mag-coffee break, coffee breakfast. Another day, another bike ride. Thank you Lord. Ulan nun, maguro diri guys. Ito yung ulan nun, kailang patay din lang. Thank you for watching. Oh, kaway. Kapi.